শুণ গো নাগরী হীরা হে শুণ গো নাগরী হীরা যাহা পচারিল গো যাহা পচারিল যাহা পচারিল কহুছি পোরা গো শুণ গো নাগরী হীরা দ্বাপরর প্রথম ভাগ শুণ শুণ গো নারী বর আগ ইন্দ্রঙ্কর সাঙ্গে মোর বিবাদ হেলা গো শুণ আগ নাগরী হীরা প্রথম ভাগ চালি সেই সময় সমস্তে গোপপুর ইন্দ্রঙ্কর পূজা করুলে যেতবে কৃষ্ণ মথুরার জন্ম হয়ে গোপুরকে দিয়েছ সেনে গোটে কৃষ্ণ মায়ার অছে কৃষ্ণ সেটা কা মায়া করছিলে তুমি যেন ইন্দ্রঙ্কর পূজা করছ তোমাকে ইন্দ্র কাଣା করে দেবা তুমি মোর পূজা করো তুমি যাহা চাহব যেটা ইচ্ছা করো আমি তোমাকে সেটা করে দেবি বলি কৃষ্ণ কহে যেতবে কৃষ্ণ কথা কইছন গোপপুর সমস্তে ইন্দ্রঙ্কর পূজা ছাড়ি যেতবে কৃষ্ণঙ্কর পূজা করিছন ইন্দ্র আর কৃষ্ণঙ্কর ঝগড়া হলা ঝগড়া বেলে নি পারে আজকে কাଣା হইতলা ইন্দ্র কা বলে জানিছ কা বলে এই গোপ বৃন্দাবনবাসী কে কেনতা কৃষ্ণ বঞ্চে রখবা যে মুটি দেখমি বলে আউ ইন্দ্র 7 দিন 7 রাত তক খালি পানি বর্ষা করিছিল কথা শুনো মামু যদি বি ইন্দ্র 7 দিন 7 রাত তক পানি বর্ষা কলে তো যেহে দেখো গোপপুর সারা ସବୁଆଡେ জলস্থল ସବୁଆଡେ যদি পানি তেলা তো গোপপুর সারা গোপী মানে পানি ভিতরে কেনতা করথুনো টক বগাই মরি গনি গো বলছিল পিলাকে পত্র কেনতা করথুনো যে আগো জলরে ভাসি যাউতিল ডাকিল হরি রক্ষা কর আগ আসি রক্ষা কলি মুই তোতে ছয়লা গো শুণ আগ নাগরী হীরা মধ্যে সমস্তে ভাসি যাউছিল সেই সময় তুমি মতে ডাকল হে হরি আই তোমার কথা মানে কি তোমার পূজা করনু বলি আমকু ইন্দ্র দউছে মারি তুমি কেন জায়গা ন অছ যে আমার জীবন কা আশা টিকে রক্ষা করো বেনি তারপরে তুমি কেন করছিল মুই কানা করিথিনি সেই গিরি গোবর্ধন পর্বত কে টেকি গিরি তোমার সমস্ত কো লুকাই কি তোমার জীবনটাকে আমি বচাইথিনি এগো যদি গিরি গোবর্ধন পর্বত কে টেকলার জীবন পহচালো বঢ়িয়া কাম কলো যে গোপপুরে যেতে গোপী থুনু সবু গোপী তোমার পাস কে যেথুনু সবু গোপী মনকর ভিতরু মুই কেনতা করথুনি মোর কথা কहि পারবো মুই কেনতা করথুনি ও তুমি কেনতা করুথিল আগো অর্ঘ্য ধরি ই হেলা বাহার আগো বন্ধা পোনা ছয়লা কোলো আগো সেই দিন তোতে মুই চিনহিলি পরা গো শুণ আগো নাগরী হীরা জীবনটাকে আমি রক্ষা করিছিলি তুমি অর্ঘ্য থালি ধরিকি মতে বন্ধাপনা করি আসিছিল গোপপুরে তুমি তোমাকে কেবে নাই দেখি থাই প্রথমরে সেই দিন তোমার মোর দেখা সাক্ষাৎ রাহি আর হেদিনা যদি ভেট ঘাট করিথনান পহলা দিন কা কা বলি কথা হেথনান বলথুনি কা বলি কি কথা বি হেতিনা ওহে পহলা দিনে মুই তোমাকে কহিতিনি কা বলছিল আজি তুমি জল মধ্যরে ভাসি যাউতিল কিংবা মরি যাউতিল মোর না ধরিকি ডাকলো তোমার জীবন কাজ রক্ষা করি বলি আজি তুমি মতে বন্ধাপনা করি আসিছ ই কালে কি যুগে যদি মতে অসুবিধা কিংবা কানা মতে বিপদ পড়ি আজি যেনটা তুমি মোর না ধরিকি ডাকিছ
হেন্তা তোমার না ধরিকি মুই ডাকিমি আজি যেন্তা মুই তুমକୁ সাহায্য করিছে তুমি भी মতে কিছু সাহায্য হব বলি মুই তুমକୁ কইছি সেদিন হেন্তা বলি কথা হেতনা হ্যাঁ বহুত বঢ়িয়া কথা হেতনা হেন্তা হেলে যে আমি ভাল পানি ভিতরে বুড়ি মরথুনু টক পকাই যথুনু বলি অসুবিধা রে থুনু যে তোমার না ধরি ডাক দেনু যে পর্বত কেটে গেল জীবন মহচালে তুমি ভাল কাম দেগল আমি হেটা অসুবিধা রে থুনু তোমার কা অসুবিধা হইছে এতরা তুমি মতে যেন ডাকিছ কেবল খালি তোমার অসুবিধা আছে না আমার অসুবিধা কেবে নি হয় আমি পরে পানি বুড়ি মরথুনু গো বড় অসুবিধা রে থুনু তোমার কা অসুবিধা যে মতে ডাকল এত রাতি মতে भी तो গুটে অসুবিধা হলাই তুমକୁ ডাকিছে গো সেটা নি কইলে মু কেনতা জানমি মতে কা অসুবিধা হইছে জানিছ কহ মতে আজি মাঝি গুটে অসুবিধা হইছে তোর বুয়ার মানি হতে রইখিয়া সংসারতি খালি হাজির ভুকা দুনিয়া আর কেহনি ন क्या पुराण थे कहला আগো যদি অবি বিশ্বাস হেলা ব্রহ্ম বই বর্তরে ভোলা মূর্খ ভাগীরথী গীত লেখিলা গো শুনো আগো নাগরীরা देखा काना हता है गो तमे मते केन्ने देखि दिलो केन्ने चिन्हि दिलो बोलो हां काहे कथा हेति ना बोलो हां का हला नि हला टमाट पुणे तुमे कहचो जते बेले पर्वत के टेकी देनी तुमे आलार मोर जीवन के पहुंचालो बोलो जदी पर्वत टेकी थिलो गिरि गोवर्धन पर्वत केते दिन केते रात टेकी थिलो से पर्वत रो ऊंचा केते थिला से पर्वत रो लंबा केते थिला से पर्वत रो चौड़ा केते थिला पर्वत तले केते गया थिले केते दामुर थिले केते लोग थिले केते महाजी थिले केते संड थिले तुमे तो मते कथा नि कहबार ताली केते बैंक थिले केते साथ थिले केते खोटिया थिले केते बेचू थिले केते चाटी थिले मकरा थिले सब कहो हां काना टुडा पूरे झुरा पतरा पिटू पैन ठीक कहउचन है गो दुती हां तमे मते ई कथा पत्रे दिलो नी पतरा तो डायरेक्ट कहते तो है गो दुती बनाड़ा गाधी गला बेले मते देखलार हंसी देले जे मुई भी हंसी देने बेले पदे के सरी होचे तमर ध्यान हंता चलन माने अछि जदी हमर देने चलन छार तमर ध्यानी न तो कहो ऊंचा लंबा चौड़ा केते गया लोग बाग थिले मोर पर्वत टेकू आगो श्री कृष्ण बोलती सुना गो सही जहाँ पचारिला देउछि कही मो संगरे इंद्र गर्व करिला गो गर्व भांगिबार पई का करथिलो आगो गोवर्धन टेकी रखिथिली सखी केते दिन केते रात 7 दिन 7 राति दूती सही गो 7 दिन 7 राति कोटी नर नारी को हां हां 31 कोटी नर गो 31 कोटी नारी अच्छा अच्छा गाई 12 लाख बल दन अच्छा अच्छा बाछुरी 1200 षंढ 60 गो गोवर्धन तोरे थिले आगो ए विषय तते बुझाई कहिली ही पुराण प्रमाण अछि दूती सही गो पुराण प्रमाण अछि যাদব গ্রন্থরে প্রমাণ আছে যাদব গ্রন্থরে প্রমাণ আছে গো লেখি দেলে নরতম আগ যুগী মোরা গ্রাম আগ প্রাণধন আরে রখু তাঙ্কু ভগবান দূতি সহিয়ে গীতকু কলে রঞ্জন यह देगा यह देगा टिके विशाल आलाग खंता हले मोर माई घर आ दे भातु जे भास करो स्वाद ऊपर मिता मासा मखरो मखरो का लाजा मैं जिमिया लड़की सान रो हेडे पर कथा रे कहमी तमर घर मन के जे लड़की कथा कहले हां करबे गो हां करबे चपल दांत झड़े देबे न आखे पारे मना नहीं करो होय को तमे यह दे का बोली कहला मते का बनी आगो बिला में हंता में आजी ने से सिंगल में लालटीन जालमिया जिमी कथा कहले बे तोरे मा तो सब कथा तो कहनिया का ना तो का सबे सुनी चन हां बेले हां नी बेले नी जदी जिमी दिन बेला लालटीन चाली दबार में हाजी ओधे बाट के मोर लालटीन लिभे तुमी बोलथिनी लिभे देंडा मोर तेल सरी गला मोर का पड़ते मु चाली थी सरी गला हां बस आगो श्री कृष्ण बोलती सुना गा दूती कहा तर जन्म कर्म रीति केउ ग्राम रे थिलो जन्म होई किए माता पिता पति ओटई गो ताहा कहिबो बुझाई हटा के नी जानी जे रेजर पति तो राजर पति का गो चाह पति के
কହୁছে বুয়ার পতি যে কহুছে তো রজর পতি চাহা পতি বনি হ্যাঁ। পতি বলে তার ঘয়তার না কহবা বে মূর্খ ও তোমার স্বামী নি বলতো নগে কেন সুয়াব পতর ভরি না হেনতা বেনি কেন মেরিয়া হ্যাঁ? উড়িয়ারে কহ বলবো তোমার মনুষ্যর না কহ বলবো হেনতা না বলতো। মনুষ বেলে জানবি যে আমার বুড়াকে ভাই মানুষ বলে দেখ জানছো মানুষ বেনি কেন লোক মনুষ বেলে জানবি যে আমার বুড়াকে হটা বলমি হেনতা হয় আগ কিয়ে মাতা পিতা তোর মনুষ্যটাই গো তাহা কহিব বুঝাই আগ এ সভা মধ্যরে বুঝাই কহিলে আচ্ছা আচ্ছা তেবে প্রত্যেক জীব মন প্রাণ ধন শুনিবে পণ্ডিত জন তুমি কেন গাঁরে জন্ম হয়েছিল সে গান না গানা তুমি তো বিহা হয়েছিল তোমার ঘয়তার না গানা যে কহব আচ্ছা বাবুরে প্রথমরে জনে জন্ম হলে কানা করছন তার একস্যা করা আছে কিংবা তার নামকরণ করা যায় আগ শ্রীকৃষ্ণ বলাতি শুণ ছয়লা দুতি বলি নাম কিয়ে সে দেলা কাহাবর সরু কেতেটা পুত্র পাই অছ তুম্ভে পরাণ অমিত গো মতে কহিব বুঝাই আরে সে পুত্রর নাম কহ প্রাণ ধন বাস বাস কেউঠারে বাসস্থান গো সজনী কেউ পুরাণে প্রমাণ तुमको दुती बोली करे ना किए देला पिला छुआ तुम्हें केतरा पैसा से छुआ मनकर ना काय काय ना छुआ माने केन अछन केनता दिसन केडे केडे हेले न काय काम करूछ आर गोटे কথা কাম পরে বিয়া হইতিলো হ্যাঁ বিহা হই যায় তুমি কেন বংশর জি কেন বংশরে খটুতলো তোমার শাশ কে তোমার শ্বশুর কে তোমার দিওর কে তোমার নন্দ কে তোমার ঘয়তা কে এটা সব কয় হয়ে কথা শুনো পহলা তো গুটে পত্রে দেলো ন ঘাতা फिर लास्ट के बोलते केन बंसर छी केन बंसर खटू छु नंद के दियर के सास के ससुर के तोर घता के मैं काना सौ सौ घता कर चंगे এতে কা বিশ্বাস আছে डाल खेरे दशहरा मासरे बाजिला ढोल ই দশরা মাসরে বাজিলা ঢোল दशहरा मासरे बाजिला ढोल भाजिया मंगलबार ই বাজু তিয়া মঙ্গলবার ए माँ घरे झियो मारुचे मजा ই মা ঘরে ঝিও মারুছে মজা ए माँ घरे झियो मारुचे मजा घोए ताके छाड़ी भाई के पूजा ই ঘয়ে তাকে ছাড়ি ভাইকে পূজা ए लौटी देखो লেউটি দেখো ए हला कार्तिक ফেলা কার্তিক सीता जाड़े ननी बुढ़े पहुंच कय সীতা জাড়ে ননি বুড়ে পচক ए रूम को झुमाए তুমুকু ঝুমা ई कसी चूरा खाई होई छे धुमाए কষি চূড়া খাই হইছে ধুমা ए मक्सिर हेला মক্সির হেলা धान पाचिला ধান পাচিলা आर महालक्ष्मी पूजा झूठी पड़िला মহালক্ষ্মী পূজা ঝুটি পড়িলা ई ससर पाली শেষর পালি पैन छोड़े देव माँ मने पैन छोड़े देव नानी मने दे होला होले क्या डाल खेरे पुष मासे धन जोड़ा के जोड़ा ই পুষ মাসে ধন জুড়া কে জুড়া पुष मासे धन जोड़ा के जोड़ा खाई जानी थिला पुष्प निर्मोड़ा খাই জানি থিলা পুষ্পুনির মোড়া ए हेला नो माघत लागुचे हसाय হেলা ন মাঘত লাগুছে হসা हेला नो माघत लागुचे हसाय सांग टुकेल माने मकर बसाय ইসাঙ্গ টুকেল মানে মকর অবসা फगुन हेलाय ফগুন হেলা আর ফগু খেলো থলে নন্দর বলায় ফগু খেলু থুলে নন্দর অবলা চৈত্র মাসে চৈত্র মাসে এই দেবী পূজা পাওচন্তি হরসে দেবী পূজা পাউছন্তি হরসে বিষম কাল বিষম কাল মুড়ু মুড়ু বহি পড়ুছে ঝাল গুড়ু মুড়ু বহি পড়ুছে ঝাল জ্যেষ্ঠ হইলা জ্যেষ্ঠ হইলা আম পাচিলা আম পাচিলা এ গছে গছে লেতি থিপি পড়িলা গছে গছে লেতি থিপি পড়িলা হজাল বুদ্ধি ফজাল বুদ্ধি খাই জানিথিল পিলা গো খাই জানিথিল বাবু গো কচাসু আদে কে ডাল খেরে অষাঢ় মাসরে রথ যাতরা অষাঢ় মাসরে রথ যাতরা অষাঢ় মাসরে রথ যাতরা কিয়ে দেখি জীব সরগর তরা কিয়ে দেখি জীব সরগর তরা শ্রাবণ হেলা শ্রাবণ হেলা রুয়া বিহুড়া রুয়া বিহুড়া সবু সারি দেলা সহরা বুড়া সবু সারি দেলা সরা বুড়া ত্রয়োদশীকে ত্রিয়দশীকে চাল বুলি জিমা পিলা গো চাল বুলি জিমা বাবু গো নুয়া খাইকে কে ডাল খেরে রোজা বিহাদি পরে পিলা গো পরজা বিহার আপি দুলকি উঠে ছাতি কে ডাল খেরে রাম রাম সাধো মোর পাস কে নিয়া বো পিলা মনে মোর পাস কে নিয়া বো বাবু গো থু কেসি দাদু 4 দিন নি গাধু কে ডাল খেরে রাম হরি আজিকালি টুকর মনে পিলা গো ঘটা চাবেরি মুনু সাপেরি কে ডাল খেরে হলদি ঠেকি
পরকে পড়ে দিন কল করবো আজ্ঞা মনে মুআমে নাচি কে ডাল খেয়ে রে ঝুলিয়া পিলা মুই জানছে জনতা হলে বিগুটো অলগা হাসি রসিয়া গীত পড়লে রসিয়া লোক সররে নি পারনি কে বাকসে পরিচয় তালা গো মামু পাকসে পড়িছে তালা পাকসে পরিচয় তালা গো ঢুলিয়া পাকসে পড়িছে তালা আমার আজ্ঞা সতে সৌকি বালা আমার আজ্ঞা সতে সৌকি বালা তাঙ্ক ঠানে মোর রসি গলা নুয়া জনুয়া সরাতে কেতে দম ধরি থিবা ছাতি আসুছে প্যাসেঞ্জর গাড়ি আমি দুহে জিম ঘিড়ি ঘিড়ি আসুছে লরি মোটর আজ্ঞা ড্রাইভর নুয়া জন বন মালিকা আজ্ঞা ধরে দেলে কেতে টঙ্কা নুয়া জন বন বল বিহা নাই গো বিহা নাই বিহা নাই ঠেঙ্গা দিলে ভলো গুড়ি নে নুনতে ধালা বারে মা চাহা চুহা लगाने पीबू चिड़िया छाप में बिहार ठेंगा थिले भलो गुड़ी ने कोले किरिया आज्ञा फसी गले महालिया हे आज्ञा फसी गले महालिया गुड़ी ने कोले किरिया আমার সে অরবিন্দ বালকর দুঃখ যে সুখ প্রাপ্ত হবলা নেবার তাঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে আমার যেতে মা মানে আসছে তাঙ্কর দুঃখ যে সুখ প্রাপ্ত হবলা নেবার সবলে শিব সবারে মন হবলা নেবার আহর পারে দুতি কাবলে নন্দ দুলহাল মাতা পিতা গৃহস্থ পচারিল আগো সারধাটে মোহর মাতা বিশকটে মোহর পিতা জয় ভৈরব মোহর পতি না তো কহ বলছ না কহলে বুবি কানে মারছো তুমি এই গাঁকে শিখে আইছো কে নিজের মনুষ মান কর না ধর্ম তুমি কহছ ঘাতার না কহ সারদা হচন মোর মা বিশক হচন মোর বাপা ভৈরব হচন মোর ঘাতা মোর গার না সতী ঘাট নেছে কেন ঘাট সে होय मुदघाट की डोंगा हाट बोलते हैं मोरगार ना हेंगोला आगो हेंगोला ग्राम रे जन्मिली सेठारे हेंगोला ग्राम रे जन्मिली सेठारे और तुम ठारे मोर भक्ति बाप धन तुम ठारे मोर भक्ति गो যদি হিঙ্গুলা গাঁরে জন্ম হয়েছ একশিয়া উপলক্ষ পরে নামকরণ দুতি বলি কে না দিছি ই গুটে প্রশ্ন উধার লাগিছে ধন সকালে কহিমি এ মা উধার বার বলে নি চলে মুই নুয়া হেকি ছুটিয়া দোকান দে দিছে তোতে যদি এবু উধার দেমি বলে তো হেমর দোকান বুড়ি কি রেখা আছে যদি উধার দেলে তোমার দোকান মানে যদি বুড়ি আছে এড়ে বড় সভা মধ্যে দে দেবতা মহাদেব মহাপ্রভু পূজা পড়িছে নড়িয়া বি আছে দেখো অসৎ কথা নি কহব কথারে পত্রামি মুই অসৎ কথা কানি কহে মু হচ্ছে গুটে দুতি হ্যাঁ তুমি হচ্ছে ভগবান হ্যাঁ মুই প্রশ্ন মনে পত্রালে তুমি বল লোক যে খালি উত্তর কহবার কথা মতে তুমি এড়ে বল লোকতে হেকরি মতে যেন প্রশ্ন পচরেছ मान्यर प्रकृति दूती के क्या मान्य करस जे प्रश्न पचरेच
क्या मान्य करस कहले मुई भी भाई कहबी प्रश्न गुटे पचराले भी मान्य दरकार तुमे क्या मान्य करस सोन नि पाबार डोला न डोले प्रश्न केनता कर मते पचरेजो सखा ओए तमे दूती के का बोलछ दूती के मैं भांजी बोलसे तोमर कथा नहीं पड़ी गो गंजिया हमको पत्र का बोलसन जे आमे तो दुई जन सखा सखा काना कोका कोका होती तू से तू जदी भांजी बोलछ बोले तोर भांजी के मैं का बोलबी मुई हैं आगो दूती ओ मुई तुमको काकी बोलसे काकी ठीक है ला शरम लागबार कथा बड़ा मान्य नहीं से भाई मते पुरा बोलसन काकी हला ताकर आडू में दुई दुईटा छुआ पेटे ढुलिया आगो सीता हो समेत यज्ञ शेष रे सीता हो समेत यज्ञ शेष रे राम चलिला आनंद मनरे मुहि जटे सुवर्ण पितुला त्रेतया जुगा जते बेला तुमे राम अवतार हे थिलो सेते टाइम के मुई सुवर्ण सीता हे थिनी गो मुहि जटे सुवर्ण पितुला आर दूती बोली नाम कृष्ण देले भोला बा तुमे देलो भोला तुम संग हेला आनंद बोला सनु केनता हैथिला केनता से नहीं जानी गे आगो मते जुड़े पिला हेला आगो बेनी पुत्र जन्म तुम ब्रह्मर हो बेनी पुत्र जन्म तुम ब्रह्मर हो अच्छा। उद्धव खल्य कर मुआ मेरे गो पांडवंकर रक्षा बे तुरंत जय मोर विमर रखलिले हाँ। तुरंत जय गो विमर रखलिले पांडव दहन पाई बेणु धर गो भल करी ज्ञान कर धुलिया पिला दिने ताकर मोर चोरा प्रीति हेतला पाटली कुंजरे आर चोरा प्रीति कर जेन जुड़े छाप हेथिनी गुटे होचे उद्धव गुटे होचे खल्यकार पांडव वंश का उद्धार करबा लागि पितृ ऋण छुटबा लागि जयगिरी माड भितरे भीमर खुलिथिले पंचु पांडव के उद्धार करथिले मोर खल्यकार रहतनी हाते खांडव मनरे आर मोर उद्धव रहतनी हाते पत्रिका धामरे हला कि नहीं काना नि हला नहीं हेला भी के मते डाउट लागला गुते कोठारे काना तमके डाउट लागुचे तुमे जानी हादे कहलो काना बोलो कि मोर खल्लो खल्यकार कार जय भीमर खल्ले बेनी बिंबरा बोले काना के कहसो ब्रिज देखिछ हां मुसा दल देखिछ मुसा दल जनता गुटे शृंगते हेथिसी हाँ। दिने कृष्ण कहतले खल्यकार के का बोली जे बाबू रे दिने नि दिने जगारे विपदटे पड़बार पो पड़ी पड़ी सदा पंचु पांडे के पड़बा तू जदी विपद उद्धार नहीं करबू जदी पंचु पांडे मरी जिवे महाभारत युद्ध आर नहीं हे पारन बोली कृष्ण कहले खल्यकार के हाँ। तापरे खल्यकार विमर खुलले पंचु पांडे के उद्धार करले बोलचे सखा हां तो जदी पोटे मुसा जदी दुइलते कुरबा बोले बस से जगह डोडा संख्या रे मारबा बासी तो पंचु पांडव के मारी देबा लागि दुर्योधन राजा काना करथिले नै कि ताको खांडवा बनाले जोसाला घरे बांधी के रखि हां हां दुतिर पो खल्लकार काना करथिले का करथिले खांडवा बनारो जोसाला घर तक गुटे मुसादु लेंदा गुटे सुरंगा बनेथिले हां हां से भितरे से पांचटा भाई ताली रहिथिले होय होय ओटे मुसादी बिल्कुल ले तो डोडा मार बाहर टोला टोला मैट बाहरसी से भितरे से पांचटा भाई ताली रहिथिले तो सेने केते मार बाहर गेले पांच पांचटा भाई भितरे जे छन बेले ट्रक रे नामा बेले 15 की कुड़े ट्रक मैट बाहर थिला से माट का कोले पैन बरसा न सब हुले ने गला तमर सती घाटे कहबो हे कथा तमर स्वर्गीय पाली रखी तो सती घाट नानी घर मुई तुमको काना पत्र तमर खल्लकार बिमर खुलिसले मैट का खोले बोलछो हाँ। पैन बरसा हला सब हुले ने गला बोलछे आगो जेबे खल्लकार खली बिबरे के होइतिला केउ अस्तर से बाकी रहिला काहे आगो प्रश्नर भाव बुझाई कहिबो तेबे प्रते जीव मन प्राण धन गीते लेखे भुवने हिन मोर खल्लकार बीमार खुलिथिला बोले नहीं पारे जदि भी तमर खल्लकार बीमार खुलिथिला खल्लकार के अस्त्र देथिला के अस्त्र ना कहना आ सेने जन खल्लकार बीमार खुलला जन माट बाहर दिला से माट ने खल्लकार रखि जो केन जगह रे से माटटा कना है के सदा कहो आगो एंता प्रश्न उत्तर मन मोर ढुलिया मन के कह बोले कहबे मोर खल्लकार पर का अस्त्र रे बिमर खुलिथिले से अस्त्र ना नि जानबार काट थी जे खुलले जे कहि दियो हटा नहीं जानबारता हटा काते को रफा गहते साबल 12 स्ट्रैंग डाट धेर बाड़ी थी खुलिथिले ई जो होता नहीं सुना बेणु धर प्रश्न रो तर तो आगे दोचे कहे हां हां सुना बेणु धर प्रश्न रो तर तो आगे दोचे कहे कृष्ण कोर सुगो जुड़े राक्षस कृष्ण कोर सुगो जुड़े राक्षस तमे जन्म करिथिला पुण नारायण राक्षसर नाम सुण
भक्ष्य जे भकिले हाँ हाँ जेते बेले खल्लकार बिमर खुली जोथले कृष्ण बेले बाबू रे टिके अटकू तू जेन बिमर खुली जो का अस्त्र रे खुलबू बोले खल्लकार बेले बापा तमर आदेश तुमे जाती चाहले मु सेठी बिमर खुली पारमी तापरे कृष्ण कहले मुई गुटे अस्त्र दो चार मोर अस्त्र तू जा बिमर खुलबू जे दिने नि दिने विपद बेले मोर अस्त्र तते साहाबारे पुओ बेले हाँ कृष्ण खल्लकार के गुटे बाण देथिले काना देथिले गुटे सर तार ना काना बोलथलो हाय तीक्षण सर जेते बेले तीक्षण सर बिमर खुलीचन मार जे यारे डंगर पर्वत भलिया गदा ही जुछे कृष्ण फिर निजा विचार करिचन का बोली ई डंगर पर्वत भलिया मैट गदा हेकरी अच्छे लोग मने चेक करी आबे केहर मैट बोली बस जदि मोर खल्लकार के धरी देबे सेमने अछन सोए भाई यार मोर पिला एकला अछि मोर पिला के मारी देबे किछि गुटे उपाय करसी बेले कृष्ण आर का कहले जानछ का कहले निजे तांकर बामंगरु दुईटा लुम्बा घिचि के तले पके देले आर जो दुईटा राक्षस जन्म हबो मोर खल्लकार के उद्धार करबो बेले संगे संग जुड़ असुर जन्म हेचन अच्छा गुटे होचे रक्षकार असुर गुटे होचे भक्षकार असुर खल्लकार बिमार खुलतेल जो छे रक्षकार असुर सब मैट के रखतेल जो छे आर भक्षकार असुर सब मैट के खाई देले भक्षण कर देले माटिर चिन्हा रखिनी दे आगो रक्षकार भक्षकार राक्षसर नाम रक्ष जे रखिले गो भक्ष जे भकिले महाभारत प्रमाण बाप धन कहे जय देवहीना तुई केन बंशर छी केन बंशरे खटुचु नंद के दियर के सास के तोर ससुर के तोर घेता के घेता तो कहिता गुटे भय रबो तमर हिसाब जहा जना पजे म गाना 100 घेता करथिबि नी के जानी छे बुआ आगो सूर्य वंशे जात हेले सूर्य वंशे जात हेले गो चंद्र वंशे विवाह हेले गोविंद बल्लभ ससुर जान गोविंद बल्लभ ससुर जान अच्छा अच्छा विदु प्रभाव ले शासुंकर नाम जे माधव मोर दियर बस आर कोन्हाई ननंद मोर बेणु धर गो पहिली सवा में धर द्वापर जुगर भावग्राही द्वापर जुगर भावग्राही सदावती गर्भे मुई जन्म होए गंधर्व सने जे पिता मोहर श्री कृष्ण अटंती पति मोहर आरि बेनी गोटी पुत्र मोर बेणु धर गो तमे हेबो घेता मोर जेहेतु तमर आडु मुई पिला छुआ पेचे भैरव घेता बेनी जेनी बेलो ओरिजिनल टा बेलो तमर आडु जेहेतु पिला छुआ पेचे तुमे मोर ओरिजिनल घेता तुमे मोर स्वामी तुमे मोर कुटुम तुमे मोर बाटुम तुमे मोर सबु हला किनी ओए मुई तोर सबु हां बोला ती मोर बहु भी बोल बहु बोलबो बेनी के ओरिजिनल घाता बोलछो जेतु तमरा ओडी पिला छापे छ तुमे मोर सबु हला कि नी हला काना के हला काना नी हला तमे यादे कामली कहूतिलो का बनी जे जेते बेला तुमे राम अवतार हेतिलो हां मुई सुवर्ण सीता हेतिनी बोलतिलो प्रकृति जेते बेला राम अवतार हेछ सत्य मुई सुवर्ण सीता करथिनी जदी भी तुमे सुवर्ण सीता हेतिलो हां सुवर्णटा थिला कान जगह सुवर्ण के आनी थिला के केते भरी केते मसा केते रति रे सुवर्ण सीता गढी थिले काले गोटा की विश्वकर्मा गढी थिले के गुटे रात के घर द्वार मंदिर फंदिर बने दसन विश्वकर्मा बाबा गढी थिबे विश्वकर्मा सब गढु छ सबु हंताले तमर हे विश्वकर्मा नी तो हैदराबाद के ईट गढी जाता हैदराबाद बोलछो विजयवाड़ा भी पले आसन 40 गुटे रात के ईट गढी कर भागी आसन तोरा बेंगलोर अंडा बेटी भी जाइथिले ना हां बेंगलोर के अंडा बेटी नहीं जिथे अच्छा 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 की सुनो सुनो दूती के गो मो कही बागीर ए सभा मधरे धन देबु गौतर सुनो सुनो दूती के गो मो कही बागीर ए सभा मधरे धन देबु गौतर केउ तारे से सुवर्ण थिला गरही किए जाई आनी थिला गो दूती सही केते हला केते भरी केते मसा थिले गहानी थिले गहानी किए सही काले घर निर्माणे पुणी केते भरी केते मसारे कले तियार बुझाई कहिब मते गदुती मोर केउ पुराण रे अछि गो लेखा बुझाई कहिब मते सुन गदुतिका सुवर्ण थिला के जारे सुवर्ण के आनी थिला के केते भरी केते मसा केते रतिरे सुवर्ण सीधा गढी थिले काले गोटा की आगो दिन हनुमंत किसकिंदा गले हां गले दिन हनुमंत किसकिंदा गले 22 मोहन 7 रति सुना आनिले 22 मोहन 7 रति सुना आनिले
সাত মোহন সাত রত্রে কোলে নির্মাণ নিজে কালীগর সে হনুমান যে শুণ হে ব্রজমোহন শাস্ত্রে যাহা লেখা কহি দেবি একা শাস্ত্রে যাহা লেখা কহি দেবি একা বুঝিবে পণ্ডিত জন বা পধন গো পুরাণে দেমি প্রমাণ দিনে হনুমান কিষ্কিন্দা যে ଥିଲେ কিষ্কিন্দারু 22 মোহন সাত রত্ন সুনা আনଥିଲେ আচ্ছা সাত মোহন সাত রত্নে সুবর্ণ সীতা তৈরি ଥିଲେ হ্যাঁ। সীতা মাতাଙ୍କୁ কিহে ବି নি ଦେଖିथे হ্যাঁ। যেতেবেলে পঞ্চবটী বনের রামচন্দ্র সীতা মাতাଙ୍କୁ হরে ଦେଇଥିଲେ হ্যাঁ। যেতেবেলে সীতা থাপ କରିଥିଲେ পহলা হনুমান যে ଥିଲେ হ্যাঁ। অশোক মোরে ଦେଖିଥିଲେ আচ্ছা ସେ ଅଶୋକ ମୋରେ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଚେହେରାକେ ଭାବି ଭାବି ଗୋଟେ ସୋର କଲେ ହେତୁ କଲେ হ্যাঁ ସୀତା ମାତା ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଦିଶୁଥିଲେ ହଁ। ସେହି ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସୀତା ତିଆରି ଥିଲେ ହନୁମାନ ନିଜେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କାଲିଗର ନିଜେ ସୁନା ଆଣିଥିଲେ ହେଲା କି ନି ହେଲା ନାଇଁ କାଣା ନି ହେଲା କହ କାଣା କେ ହେଲା ତମେ ଏକ୍ଚୁଆଲି କାଁ କହିଲ କାଁ ବନି ଦିନେ ହନୁମନ୍ତ କିଷ୍କିନ୍ଦା ଗଲେ 22 ମୋହନ ସାତ ରତି ଶୁଣା ଆଣିଲେ ହଁ ସାତ ମୋହନ ସାତ ରତିରେ କଲେ ନିର୍ମାଣ ନିଜେ କାଲେଗର ସେ ହନୁମାନ ହଁ ତ ସୀତାଙ୍କୁ ପରେ କିଏ ନି ଦେଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ସୀତା ଠାପ କରି ଗଲେ ଅଶୋକ ବନେ ଦେଖିଥିଲେ ହଁ ସେ ସୀତାକେ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ସୀତାଙ୍କର ଯେନ୍ତା ରୂପ ଯୌବନ ଥିଲା ସେଇପରି ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସୀତା ଗଢିଥିଲେ হয় হয় ଯଦି ବି ହନୁମାନ କିଷ୍କିନ୍ଦାରୁ 22 ମୋହନ ସାତତି ଶୁଣା ଆଣିଥିଲେ 7 ମୋହନ ସାତତିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା ହେଲା ଆଉ ବାକି ସୁନା କାଁ କଲେ এটা গহনা কোন আর খাইনু ଏଟା ତମ ଘରେ ଖାଇବ তোমা মুলু পত্রে অগলি গলা সুনা কা কল বলি মতে পত্রে জাগা মুলু যদি ବି 22 মোহন ସାତତି ଶୁଣା ଆଣିଥିଲେ ହଁ 7 মোহন ସାତତିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା ହେଲା 22 ରୁ 7 ଗড়େ ରହିଲା 15 ଆଉ 15 ମୋହନ ସୁନା ହନୁମାନ କାଣା କଲା ସେ ସୁନା କାହାକେ ଦେଇଛେ ସେଟା କାଣା ହେଇଛେ ସେଟା କହ এ সোনা গিরি টাকা হে নন্দর বেটা ই 15 মোহনর কথা সোনা গিরি টাকা হে নন্দর বেটা 15 মোহনর কথা 5 মোহন যে তহিরু কাঢ়িলে 5 মোহন যে তহিরু কাঢ়িলে আর গড়িলে গজ মুকুতা যে শুণ নন্দর বেটা সীতার গলারে হো তাঙ্কর গলারে সীতা গলারে পিন্দিলে সেটা যে শুণ নন্দর বেটা जेन 15 मोहन सुना अगली थला हनुमान 5 मोहन काढ़ी देले गुटे हार बनाले आर नेक से सुवर्ण सीतार गलार नेक पिन्हे देथिले ଆଉ 10 ମୋହନ ସୁନା କାଁ କଲୁ आर 10 मोहन आर जेते 10 मोहन रहेला ताको 5 भाग कोले आर जेते 10 मोहन रहेला ताको 5 भाग कोले दुई भाग नहीं चारि मोहन को दुई भाग नहीं चारि मोहन को बाहे बाहुटी बांधिले हनुमान पिंधिले करे जतन मोहन सुना अगली थला हनुमान फिर 4 मोहन काढ़ी देले 4टा बाहुटी बनाले तमर भलिया गुटे गुटे बाहर सामने 2 मोहर बाहुटी पिनथिले ଆଉ 6 ମୋହନ କାଁ କଲୁ आग मस्तके बांधिले किरटी करिले महाबलवंत वीर ओह महाबलवंत वीर 3 मोहन रे किरटी होइला रहिला अधा हस्तर अरे मोहन सुना थला हनुमान फिर 3 मोहन काढ़ी देले गुटे किरटी बनाले आर तमर भलिया सब मस्तक रे पिनिथिले ଆଉ 3 ମୋହନ କାଁ କଲୁ आर रहला 3 मोहन ए 2 मोहन को रखिथिले ताको चुराई नेला रावण 2 मोहन को रखिथिले ताको चुराई नेला रावण 1.5 मोहन रे तापुर होइला 1.5 मोहन रे तापुर होइला
আর রহিলা অধা মোহন বাপ ধন স্বর্ণ লঙ্কা হেলা জাণ से भितर 2 मोहन के रावण चूरे कर नेथिले 1.5 मोहन के खाली तांकर बसवार सिंहासन तैयारी थिले अधा मोहन के अगले को रखिथिले ताके स्वर्ण लंकार लगेथिले आ गुटे मोहन आरु जते एक मोहन रहिला गले सुनारी घर को सुनारी ना कह आरु जते एक मोहन रहिला गले सुनारी घर को काशी बोली करे सुनारी जे थिला तार ना होचे काशी काशी बोली करे सुनारी जे थिला देई देले जे ताह को बाप धन देई देले जे कासे को समापन कहे जग बंधु हेन 22 मोहन कनी समापन कहे जग बंधु हेन पेचा कुजे देखो पांजुरी होइचे पेचा कुजे देखो गो पांजुरी होइचे आरे कुकुर कु जग साल गो मोहन मांकड़ खाउचे पान बासठी पृष्ठारे मंगलाधर कृत्य द्वितीय अध्याय 62 पृष्ठारे मंगलाधर कृत्य अविश्वास थिले जई देखबारे अविश्वास थिले गो जई देखबारे आगो दूती कृष्ण रहस्य पीतवास दूती कृष्ण रहस्य द्वितीय अध्याय 62 पृष्ठारे मंगलाधर लिखिछन पुराण रो ना होते दूती कृष्ण रहस्य गीता विश्वास लागला हला या देखा मोर माई घर के जो रो तमर मैं घर के क्या हला जे मुई हला रहला नि चले का गंधरी की भटकी की अस्कोटियान माई में जंबोरा है नि मोर जतन को तू बुढ़ी हेलु रे गले आरती घर करबार मन छे ताली बुढ़ी है नि का हवा सेटनी माथे अरे धांगरी हेबु नि कोहरे खटी जीबु खटी गले जा माक्सन गो तुम यहाँ का बोलथलो का बोल तमर खल्लकार जेन बीमर खुलीथिले मैट का खोले बेलो ना मुई तुमके का बेनी पैन वर्षा न उहले ने थवा बेनी खेचड़ कोनी फट कर तमर सती घाट रखि देबो कथा तमन के खेचड़ हे मुई तमर सरगी पाली ना धरचे मोर गार बाबत रे जेन सब उखरे परछ सब जेन चमर बाबत रे हय सब हय मोर सती घाट और केतरा बाट छे देखि जा देखि जा सती घाट केतरा घाट छे देखि जा सती घाट केतरा सील पड़ी छे देखि जा कह त सुन से टिके केतेटा घाट बोलुछन बन बोली करी की डाकू देवते सो बुरो झानी सने ढापी हैं बुरो झानी ढापी जे सने केरे कुरा गरेंतार घाट बोली तीनटा बनै छ तीनटा घाट होछे जे सने गुटे नसीब केन केन तरार घाट बोलते जे सती घाट डोंगा घाट और मुद घाट केन सील रेंगटा सील हे पैन के धुलिया संग पूछो तुम्हें हे पीसी मुई कहि केते पीछे जे रत रह हे पैन के तुम्हें पीला चलू के पुरे और तुम्हें पीला नहीं चलवा नहीं तुम्हें पीला क्या नहीं चले हे सती घाट और डोंगा घाट हेतले हे घाटर पानी पी थी क्या से नहीं चले हे मुद घाटर पानी पीबे एको घाटटा प्रश्न हारी गेलो का बोली पत्रे थिनी सती घाट केतरा बाट बोलथिनी केतरा घाट बोलथिनी केतरा सील बोलथिनी सील को हेचा गुटे घाट को हेचा तीनटा बाट जे बाट तमर घर भीतर तुम 10टा बाट रखि देबो जे हम चेक करि छी मोबाइल हे आर ठोको थमर बाट केनता देखा से सोर करबो मोर ससुरा घर के मैं कुनिया गनी मोर ससुरा घर के मैं कुनिया गनी मोर बरसलार कन्या संग में पिरती गनी मोर बरसलार कन्या संग में पिरती गनी जे मोर गर्भु जन्मी छे मोर साली फिर जन्म करछे मोर बड़खा दादा के मोर बड़खा दादार तार जुड़े छी बड़ जी के बियाह छे मोर बड़ पिला तार सांजी के फिर बियाह छे मुई आर बुझाई देबा झटती बाप धन सुनिबे पंडित भाई पान दरकार करबा भाई चिनोड़िया सुनिले होय गो दुती हां तोमेडा एक्चुअली खिजा के दिका है दादी मौसम से मां मैंने किए जैसे चंद्रसेना बाहर के प्रश्न पचरे थिले परे से जेगिरी मते कहला तमे कहबा वाला से ताके पैसा देले से नि कोई कि सदके जो वाला तमे फिर मते पचरो छोइरा जे का हला सेटा कान हला इदा कना पुराण रो कथा इदा कान आइडा इदा धंदा इदा धंदा इदा पुराण रो कथा धंदा अंता धंदा दिने अर्जुन कृष्ण के पचराले अर्जुन का बोली पत्रे थिले अर्जुन बोले है नंदर बोला हां अर्जुन बोले है नंदर बोला कुकरा अंडा भितरे कुकरा चिया मोला हां अंडा तो नहीं फाटी केन बाटे तार जीवन गला केन बाटे गला है अंडा घुले जाइथिला बे अंडा घुले केना जीवाबे कुकरा अंडा भितरे तार गोड़ मुड़ पोय के जनो चिया चिया करदुला घुले जीवा ओहो बेले गोड़ मुड़ पोय सब हिथला न अर्जुन बेले नंदर बोला कुकरा अंडा भितरे कुकरा चिया मोला केन बाटे तार जीवन गला जे अंडा नहीं फाटला इटा अर्जुन पतराले कृष्ण के जे काना कृष्ण नहीं कहि का तार उत्तर नहीं कृष्ण सांग सांग उत्तर देले जे अर्जुन बुझी नहीं पारले का बोली श्री कृष्ण बेले सुनो है अर्जुन सला बोले और उल्टा अर्जुन के गाली हिजन श्री कृष्ण बेले सुनो है अर्जुन सला कुकुरा अंडा भीतर के जेन बाटे जीव आसीथिला से बाटे से जीवटा पले जे छे भोका तणी करी तोर अंडा नि फाटी गोल हे करिथिला बेले अंडा भीतर के केन बाटे जीवन एथला जे काना अर्जुन देखिथिले के कि तुमे देखिथिलो नहीं जेन बाटे जीव आसी करी घटर लागिथिला से बाटे से जीवटा चाली जे छे बोले तमर अंडा नि फाटी गोल हेथिला तमटा होचे धंदा
মুই যেনটা পচারে যে রাধা কৃষ্ণর কথা পুরাণ প্রমাণ দেমি পুরাণ ফাড়ি দেমি তোমার রাধা কৃষ্ণর কথা রাধাকৃষ্ণর কথা এটা ভাল করে বুঝা মোর শাশ ঘরকে কুনুয়া যেছে মোর শ্বশুর ঘরে আমি কুনিয়া গনি মোর বর্ষলার কনিয়া সাথে আমি পিরতি কনি যে মোর গর্ভু জন্মিলা মোর শালি জন্ম করছে মোর বড়খা দাদাকে মোর বড়খা দাদার জুড়েছি বড়জিকে বিয়া হয়েছে মোর বড় পিলা সাঞ্জিকে বিয়া হয়েছে মুই কাଣା কহ বলছে গেবা ধন্দা ধন্দা বলছো যে সৎ কথা রে পিলা এমন তো কেতে দিন গলা রাবণ গর্ভবাস এ মেরিয়া রাবণ গর্ভবাস হলা কি রাবণ গর্ভ কলা যে বলা গর্ভ কলা মল হ্যাঁ। গর্ভ হয়ে গলা কা বলছনি ন আচ্ছা বাবু হ্যাঁ এটা হচ্ছে সত্য যুগর কথা সত্য যুগরে কাଣା হইতলা সত্য যুগরে কাଣା হয়েছিল হ্যাঁ সত্য যুগরে বিষ্ণু লক্ষ্মীকে বিয়া হয়েছিলে হ্যাঁ হ্যাঁ ଆଉ ବୃନ୍ଦାବତୀ ସତୀକେ ଜଳନ୍ଧର ଦୈତ୍ୟ ବିହା ହେଇଥିଲେ আচ্ছা আচ্ছা ଆଉ ପାର୍ବତୀ ସତୀକେ ଶିବ ବୁଢା ବିହା ହେଇଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ତ ପାର୍ବତୀ ଗୋଟେ ସତୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଶିବର ସାଙ୍ଗେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଶିବକେ ମାରି ନେଇ ପଡୁଥାଏ କି ହରେଇ ନେଇ ପାରୁଥାଏ হয় ଆଉ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଗୋଟେ ସତୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଳନ୍ଧର ଦୈତ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ତାକେ ମାରି ନେଇ ପଡୁଥାଏ କି ହରେଇ ନେଇ ପାରୁ আচ্ছা আচ্ছা ଇ ଦୁଇଟା ମେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସତୀ ବୋଲିକି ଦିନେ ଜଳନ୍ଧର ଦୈତ୍ୟ আর ଶିବଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି দুহি দাসে দাসে কর দিনে এটা যুদ্ধ চালিছে হ্যাঁ। যে কা হেলা କିଏ କାହାକେ ହରାଜିତା ନି ହେବାର ଯୁଦ୍ଧ ଯେ ଦିନୁ ଦିନକେ ଗହଳି ଗାନ 4-5-6 ଦିନ ତକ ବଢିଗଲା তাগরি 6-7 দিন যুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে 33 কোটি দেবতা মানে দিনে চিন্তা কলি কা বলি জলন্ধর দৈত্য তো শিব যুদ্ধ করছেন কে কাকে হরাজিতা নি হেবার হ্যাঁ। যদি বি কালে কি যুগ যদি শিব হারি যায় আমার 33 কোটি দেবতার মুহ তলকে যা মুটে কি বাট নাই চালি পারু বলি আর সবু দেবতা মানে মিশিকি ব্রহ্মাঙ্কর পাস কে গলি হয়েগো 33 কোটি দেবতা যেন ব্রহ্মাঙ্কর পাস কে আইলে ব্রহ্মাকে কা বলে ব্রহ্মাকে বলে জলন্ধর দৈত্য আর শিব যুদ্ধ করুছ আচ্ছা কে কাকে হরাজিতা নি হেবার তুমি কিছু গটে উপায় করো জনতা শিব জিতবার জলন্ধর জনতা হারবা বে ব্রহ্মা কা বলে ব্রহ্মা বলে ইথির উপায় মোর পাখে নেই না হ্যাঁ তবে বিষ্ণুঙ্কর পাস কে যাবে সে কথা শোনা ঢুলিয়া পিলা ই আর কি ছুয়া কথা গুড়ে যদি ব্রহ্মা বলবারটা এড়ে পড়লো যদি ব্রহ্মা যদি মীমাংসা করিনি পড়ছন আর 33 কোটি দেবতা বিষ্ণুঙ্কর পাস কে পঠছন হ্যাঁ। যদি 33 কোটি দেবতা বিষ্ণুঙ্কর পাস কে আইলে কা বলে ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বি সেই কথা কইলে সেই কথা কইলে সে টাইম কে বিষ্ণু কাଣା করথলে বিষ্ণু সে সময় লক্ষ্মীকে তার কুলরা ধরিকি অনন্ত শয্যা করেছে মানে পালপটি পকে করি যায় পাল পটি গাগো ফটা বস্তা পকাইছিলে কাଣା গঞ্জুয়া? ফটা বস্তা পাল পটি বই কাণ সবেল অনন্ত সাজা মানে অধা স্বর্গরে বিষ্ণু শোইছিলে আরে তলে কা বলছন জলন্ধর দৈত্য আর শিব গাঁ সে মূর্ষারে যুদ্ধ করুছ এই ছগাড়া ভাবি নিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ লক্ষ্মীকে কুলর ধরিকি বিষ্ণু গাঁরে মূর্ষারে আছে গাড়ি বনাড় ভাবি নিও সবু দেবতানকু বিষ্ণু পটে দিলে তুমি এথিলে কিছু চিন্তা নি করো তোমার রাস্তারে তুমি যাও তার ব্যবস্থা আমি করমি বলি এই কথা নি শুনি আসি কাহার সাথ ঘরকে কে কুনুয়া যেতলা সেটা কহ মতে সেটা তো কহুছে কাহার শাশুড়কে কে কুনুয়া গলা কানা গলা সে কহি দুছ সব কহ যেতেবেলা 33 কোটি দেবতানকু বিষ্ণু পটে দিলে হ্যাঁ জলন্ধর দৈত্য শিব তো সাড়ে যুদ্ধ করুছ করুচন বিষ্ণু ইয়াড়ে ফের আর গোটে জলন্ধর ভেষ ধরি দেবে হয়ে গো বিষ্ণু যে ইয়ারে ফের জলন্ধর ভেজ হইলে কানা যুদ্ধ করি যাবার কাজি কে যুদ্ধ করি যাবার লাগি নাই তাকে শ্বশুর ঘরকে কুনুয়া যাবার লাগি যদি বি বিষ্ণু জলন্ধর ভেজ হইলে কেনি কে গলে বিষ্ণুঙ্কর শ্বশুর হচ্ছে বরুর রাজা হ্যাঁ তাঙ্কর ঘর বিষ্ণুঙ্কর বর্ষলা হচ্ছে জলন্ধর দৈত্য আচ্ছা তাঙ্কর ঘরকে সে কুনুয়া গলা আনতা গলে জলন্ধর ভেষ ধরি যদি জলন্ধর ভেজ ধরি করি বিষ্ণু পরে যেছন বৃন্দাবতী ঘরকে হ্যাঁ। বৃন্দাবতী দেখি দেলে বৃন্দাবতী বলে এটা মুই সতীরা বলে আজ মোর স্বামী শিবকে মারিকি ফিরি আইলে বলি সে সত হচ্ছে বৃন্দাবতী নেই জানবার তাহলে বিষ্ণু এটা মোর ঘরে তার ভেস রয়েছে সে নাই জানে। সে ভাবুছে প্রকৃত মোর স্বামী বলি হ্যাঁ। যেতেবেলে স্বামী বলি ভাবি নেই আলতি মনে করে যেতেবেলে ঘরকে ধরি নিয়ে যেছন বিষ্ণু এটা আজি মৌকা আছে বলে বৃন্দাবতীকে হরণ করে দিল যেতেবেলে বৃন্দাবতীকে হরণ কলে বৃন্দাবতী অসতী হয়ে গেলে তারপরে শিব সাড়ে জলন্ধর দৈত্যকে মারি পারলে তারপরে যাক শিব হেতা বলছে, বিষ্ণু তাকর শ্বশুর ঘরকে দিয়েছিল শ্বশুর ঘরকু কুনুয়া গনি বর্ষলার কন্যা সাহে পিরতি গনি যে কা হয়ে গলা গে মোর গর্ভ জন্মিলা মোর শালি বলছি নিজে ফির কাহার করবো হয়ে গো বিষ্ণু পরে হরণ করেছন হ্যাঁ। ভাল করে বুঝানো প্রশ্ন সেটা হয়েছে শ্বশুর ঘরে কুনিয়া গনি আর বর্ষলার কুনিয়া সঙ্গে পিরতি গনি হয়েছে মোর গর্ভ জন্মিলা মোর শালি যেহেতু বিষ্ণু হরণ করেছন তার বর্ষলার কুনিয়াকে বিষ্ণু নিজা জন্ম করেছন তাকর শালিকে নিজর শালিকে গোটে কিয়ে জন্ম করছি বিষ্ণু জন্ম করেছন বিষ্ণুঙ্কর নাভির গোটে পদ্ম জন্ম হয়েছিল নাভির গোটে পদ্ম জন্ম হ্যাঁ। পদ্মর তার অন্য নাম শ্যামলী তার অন্য নাম শালি কে পুরান্তি আছে অমর্ক সংবিধানে লেখা হয়েছে হ্যাঁ গোটে গছর 10টা না আছে আচ্ছা ফুল রবি 10টা না আছে আর ফল রবি 10টা না আছে আচ্ছা বিষ্ণুঙ্কর নাভির তার পদ্ম জন্ম হয়েছিল হ্যাঁ। পদ্মর তার অন্য নাম গোটে হচ্ছে শালি মোর গর্ভু জন্মিলা মোর শালি হে মোর শালি ফের জন্ম করেছে মোর বড়খা দাদাকে বলছিনি বিষ্ণুঙ্কর নাভির যেন পদ্ম জন্ম হয়েছিল যেন পদ্ম জন্ম হয়েছিল সেই পদ্মারু চতুর্মুখ ব্রহ্মা জন্ম হয়েছিল সেই পদ্মরও একা চতুর্মুখ ব্রহ্মা জন্ম হয়েছিল হ্যাঁ। হ্যাঁ বিষ্ণুঙ্কর বড় ভাই হলে যে ব্রহ্মা হ্যাঁ মোর শালি জন্ম কলা মোর বড় খা দাদাকে মোর বড়খা দাদার তার জুড়ে ঝি বলছিনি ব্রহ্মাঙ্কর জুড়ে ঝিও কে কেনা তার বড়ঝির না হচ্ছে রতি আর সন্তান না হচ্ছে সরস্বতী রতি যদি পড়ার সরস্বতী যদি ছোট বেলা রতিকে কে বিয়া হেতলা ये বটুকেল क्या है ना मोर का गला गो মুই কা বলছিনি বটুকেল কে বিয়া হয়েছে মোর বড় পিলা তার সাঞ্জিকে বিয়া হয়েছে মুই পরে বলছিনি হ্যাঁ। রতি যদি বড় বেলা রতিকে কে বিয়া হেতলা কৃষ্ণঙ্কর গুটে পুଅ আছে কৃষ্ণঙ্কর পুଅଟେ অছন হ্যাঁ। তাকর না কেনা কাম দেব সেমনে বিয়া হইতিলে রতি के बटुगल के আর এই ছুয়াটাকে সে সরস্বতীকে
सरस्वती के হই कृष्ण मुई भी आइतिनी তোমরা দুই বাপ তো অঞ্জতিয়া খাড়ু গো সড়ু সড়ু হবার কথা आमे सडू सडू हेमु की मामू भंजा की कोका बाबा हेमु की कोका पुत्रा की बाबा पडू हेमु जे तमर घर हारसरे दिबा करे माजी হয়ে গো তোমার পো যদি বটটুকেল কে বিয়া হয়েছে আর তুমি যদি ছোটটাকে বিয়া হয়েছে বলে অঞ্জতিয়া খাড়ু কিনি সড়ু সড়ু নি হবে সেটা মকসুর ডায়লগ মারছি শুনবো গার না গৌর পালিয়ার বাপর কোনিয়া পোর ফালি বলি একুরেট ডায়লগ মেরছন পদ্মা পুরাণে প্রমাণ আছে তুমি কেন আমাদের ধন্দা বলছিল हेला कि नहीं খেলা কারণ हे सुनालो सदनी कहिबा बुझाई ये सभा मधरे मते आगु ये सभा मधरे बुझाई कहिले सुनिबे सभा पंडिते ई सुनालो सदनी कहिबा बुझाई ए सभा मधरे मते ए सभा मधरे बुझाई कहिले सुनिबे सभा पंडिते कह कह रे धन तते पचारुछि श्याम घन तते पचारुछि श्याम घन गो कह कह रे धन आगदुती ও सेंटा कि हमरी कली जुगरे में पाठ किंबा शास्त्र बोली करी कहूछु হ্যাঁ হ্যাঁ ई पाठ शास्त्रटा ई कली जुगरे थिला कि सत्य त्रेतया द्वापर जुगर भी थिला এটা কলি যুগে ଥିଲା कली जुग केन नथिला স্কুলে ଥିଲା स्कूल के किए थिला মাস্টার মনে ଥିଲେ मास्टर मन को किए देला পাকাশ ভিতরে ভরা হইଥିଲା बाकस काना जन्म करिथिला पाठटा सत्य जुगरु थिला হ্যাঁ হ্যাঁ तो से सत्य जुगरे पाठ के रखी थिला कि अरे कली जुग के पाठटा आसला केनता करी আচ্ছা 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 आग जेउ शिक्षा करी अछ प्राण धन से पाठ केउठी थिला किए जाई से ही पाठ को आनिला कह मरण बछएला से पाठरु पुणी किए जन्म हेला कह आग दुती सही से पाठ के पुणी किए पढ़ी थिले आग मोर पुराण सही कह कह रे धन तते पचारुछि श्याम घन तते पचारुछि श्याम घन गो कह कह रे धन से पाठरु प्रथम रे काय काय जिनिसटा बाहरी दिला आ प्रथम रे से पाठ के के पढ़ी दिले आर गुटे कथा रे बाबू কা কথা ही केहू झिया घर भरे गो केहू झिया घर भरे गो केहू बापा जाई मास पूजे केते थर गर्भे थिले रही झियर गर्भरे तार बापा जेगी तार झीर गर्भरे से लुकी रहसी झियर ना कहना बापार ना कहना काहे हला जे तार झीर गर्भ से लुकी जासी কে ভে লুকছি प्रत्येक मासे প্রত্যেক মাসে हां মোর বাপা তো মোর গর্ভে মাসে বি নি লুকু বারতালি तोर बुआ तोर गर्भरे लुकता के हां जे लुकासी से तार ना कहना जे लुकी जासी तार ना कहना আচ্ছা 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 आ गुटे कथा रे बाबू কথা? मु पाठ पजरो তো थनी পাঠ পত্রে চ अगर रविवार दिन किंपा ई रविवार दिन किंपा छुट्टी हेला धन केहू पुराण रे अछि गो प्रमाण सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार ई रविवार दिन कहला जे स्कूल कोर्ट कचरी सब छुट्टी हेसी आ बाकी दिन काजे छुट्टी नहीं प्रश्न पत्र जो टिके गलागी पत्र नहीं जानलो केनता पाठ के नथिला किए रखी थिला से पाठ रु क्या क्या जिने जन्म हेथिला से पाठ के किए पढ़ी थिला केन झिर गर्भरे केन बापा मास्को केते थर लुकुचे
झीर ना कहना बापर ना कहना एतकी दिन थिला रविवार दिन कहे कि छुट्टी है जेन दिन मैडम पापा तुम सरगी पाली स्कूल के जिमी जेन गुटे बखरा क्वार्टर नहीं अच्छे बखरी जेन दिन तालाट मार देमे हेदिना पचराब सती घटेन गुटे बोली क्वार्टर अच्छे 2-4टा छुआ जहाँ हो पढ़ुले क्या जाए तालाट मेरच बोला तार आंसर देमी गवर्नमेंट तरफ छुट्टी हो उठुलिया गवर्नमेंट तरफ हाँ हाँ यहाँ तक आम तुमको कहतुनी जे सत्य जुगरू पाठ थिला और सत्य जुगर 11 दिन छुट्टी होते लाइथी सत्य त्रेतया द्वापर इरा कली हटा कली जुग एबे इरा गवर्नमेंट तैयारी हिची पाठ पढ़ रे पाठ पढ़ पाठ न पढ़िले पाइबू माड़ पाठ न पढ़िले खाइबू माड़ रे पाठ पढ़ सुर नामे एक सुर पाठ रखी समुद्र भीतर शंखासुर नामे एक सुर पाठ रखी समुद्र भीतर प्रभु नारायण कोले को दलन प्रभु नारायण कोले को दलन पाठ आनी गए गोपनर पाठ पढ़ रे पाठ पढ़ लोग कहसन जे शंकासुर असुर सब पाठ के गिली देथिला बोली गिली नि दे ब्रह्मा ठाणु जेते बेले वेद को चुरे नै थिले एक समुद्र भीतर रखी थिले जतन करी विष्णु विचार कले सब वेद को धरि कर शंकासुर असुर पले गला न ई वेदटा के जदी उद्धार नि करमा दुनियाटा नि संसार सब भासी जीवा मूर्ख हे जीवे किछि गुटे उपाय करसे बेले आर संग संग विष्णु क्या करचन जेंच मीना अवतार धले आर समुद्र भीतर के जे शंकासुर असुर के दलन कर पले थिले आज्ञा टिकट टिकट होन तो लवली मीडिया के केन आज्ञा कमेंट करछन आज्ञा माने जे का बोली कमेंट करथिले न चंद्र सूर्य जन्म हला बेले काना बसले चेरे चुरगुन परे के नथिले केनता कमेंट सुनु थ केनता कमेंट जे केन आज्ञा कहिछन जे आगो वंग बोली करी एक अक्षर आर तहिरु जे ज्योति हेला बाहर बोली करी एक अक्षर तहिरु जे ज्योति हेला बाहर सही ज्योति रुजे चंद्र सूर्य जात सही ज्योति रुजे चंद्र सूर्य जात पाठ सीना पिला गो संसारे बड़ पाठ पढ़ रे पाठ पढ़ पहला ओंग अक्षर जन्म हेतला ओंग अक्षर बाहला परे तापरे ज्योति बाहरचे तापरे चंद्र सूर्य जन्म हेचन जेते बेले एटा पृथ्वी सृजना बेल के आज्ञा जेते बेले पृथ्वी सृजना हेतला सब अंधकार हेगिर थिला जेते बेले चंद्र सूर्य जन्म हेचन तापरे जाग हमर पृथ्वी सृजना हेचे तार परे जाग जीव जंतु चेरे चुरगुन हेचन चेरे चुरगुन आघरे नि थे आज्ञा केना आज्ञा कमेंट करचन जे भूल कमेंट कोले हेटा तापरे से पाठ के किए पढ़ी थिले बोलथलो आगो कृष्ण बलराम साई पाठक ई पढ़ी जाइथिले बंती नग्रक कृष्ण बलराम साई पाठक पढ़ी जाइथिले बंती नग्रक गुरु मनस्कामना पूरण करिण फेरी आसीथिले गए गोपनर पाठ पढ़ रे पाठ पढ़ कृष्ण बलराम अवंती नगर के पढ़ी जाइछन शांतिपुनी होचन तांकर गुरु बापा जत्ते बेला सीधी रस्तु चारटा अक्षर के सीधी कोले ताकर गुरु बापा को पत्रेचन का बोली जे हमर विद्या तो साधन सरी जइछे तुमके गुरु दक्षिणा काना दमु बेले शांतिपुनी बेले बाबूरे मत सुना टंका पैसा मोर किछि लोभ नै न मोर छटा पोथले जे मोर 6 पग जमरोजा मारी दिछे
তুমি মোর ঘরে যদি দক্ষিণা দেবার ইচ্ছা আছে বলে পুଅ হেকু রহিযাও বেলে কৃষ্ণ রহলে বি মলে যদি নি রহবে যে গুরু দুরিয়া হেবে क्या करसी बेले संग संग जमपुर के जेगरी जमरजार सामने रे शंख चक्र गदा पद्म चतुर्था मूर्ति जेते बेले देखे देचन बेनी नेत्र रे देखि करी दर्शन करिचन जमरजा प्रभु आज मु तमके देखि करी धन्य हेगनी काना कह जे कह बेले कृष्ण बेले शांति पनीर छटा पिला के जन मारी देछ से छटा पिला ने एचे बेले जमरजा छिजा कथा बेले के झूठे पड़ी करी मर जबा के कपा बिस खाई करी मरबा के उचकी हेबा जे मते निंदा देले हेबा के किंतु मु मारी नि दे आगत कथा जानिथिनी कृष्ण पढ़िया अवंती नगर के आर विपद बेला छोटा छुआ साहाଯ୍य हेबे बेनी आर आज तक नी मारबार नेगरी पैन भितर लुके गुर रखी चे बेले क्या थन लागे तुमे लुके च बेले तापरे गोड़ गोड़ाले जमरजा ओड़े देले देखो प्रभु मु तो बुदल गुड़ियाटा कुष्ठ रोगीटा तुमे छोटा छुआ नै आला तमर बेनी नेत्र तमके देखि गुर दर्शन कला तमर कुष्ठ रोगी छाड़बा सेथन लागे मु पैन भितर रखी चे बेले कृष्ण तथास्तु कले जमरजार कुष्ठ रोगी छाड़ी जाइछे शांतिपूर्ण छोटा पिला तापरे जा शांतिपूर्ण गानी को सपी दिचन से पाठ के पढ़ीला आर केन झिर गर्भ रे केन बापा मास्को केते थर लुकीचन आर रविवार दिन कहे की छुट्टी हला आगो बृहस्पतिर भारी जा तारा नामे सती आगो बृहस्पतिर भारी जा तारा नामे सती चंद्र हरंते जे हुजे आर हेले गर्भवती ई चंद्र हरंते जे हेले गर्भवती देखो बुध तई रुजन म सुन 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 मोहन देखो बुध तई रुजन म सुन 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 मोहन सुन था तुई मन कन दई गो मन कन दे सुन था तुई मन कन दई गो मन कन दे तोते कहो चे पुराण रे ते सुन 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 श्रीपति तोते कहो चे पुराण रे ते सुन 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 श्रीपति सबुदिन पाठ पढ़ी जुथले केन जगह के चंद्र सबुदिन बृहस्पति घर घर के पढ़ी जुथले दिने जई जई करी प्रतिपदा दिन पढ़ी गले देखले जे से दिन बृहस्पति घरे नि थे ताकर गुरु मां के पत्राले बृहस्पति कर कन्या ना कहना बृहस्पतिर कन्या ना होचे तारासती जे तारासती कहले जे गुरु मां मु जेभे भी पढ़ी आसले मोर बापा घरे थिसन आज गुरुदेव बेलु पाठ पढ़ी आनी न मोर गुरु बापा केनता घरे नि दिसवार गो बेले तारा होचन सती महाजी बाबूरे मु तो तोर गुरु मां तू तो मोर शिष्य तते कहे की ठगमी रे पुओ तोर गुरु बापा आज घरे नै न आ तू जा छने मन ध्यान देकर घरे पाठ पढ़ुथबो तोर गुरु पापा जहे गले भी कहे भटे रहबार लोग से छने घरे भीतर यहाँ घर के आसुथबे बेले हेंता बेला के चंद्र क्या कर जानछ मोर गुरु मां सत कथा कहले नाच पर मोर गुरु पापा घरे नी न बेले देखि देले ताकर गुरु मां के बड़ा पसंद दिसुथन हे चंद्र पाठ पढ़ी जैसे तार गुरु भेज देला बृहस्पति भेज आर जे तार गुरु मां के हरण कर देला जते बेला तारा सती के हरण कर देचन बृहस्पति होचन 33 कोटी देवता मनकर गुरु से मने काना नी जानि पारन आगत कथा जते बेला घर के आसले बाबू चंद्र बेला काना गुरु पापा बोलची क्या लागे गुरु पापा बोलचे मूर्ख कहे का मुई पर तोर गुरु पापा रे तारा पर तोर गुरु मां तोर मां तो सत कथा कहला तोर गुरु पापा घरे नी न बेला तू मोर घर के पाठ पढ़ी आछु आर मोर भेष धरी तोर मां संग एंता व्यवहार करछु एंता प्रतिपदा दिन तोतार मुनी देखुथबार कथा आर जदी देखमी मूर्धना फाटी कर मरि जीव मोर अभिशाप ने बेले आर बृहस्पति संग संग उठ अभिशाप दे देले का बोली प्रतिपदा दिन आज रे चंद्र प्रतिपदा दिन आज रे चंद्र सही दिन गुप्त तिथि पुरे नी लज चंद्र महान मुश्किल हेला बेले जदि मोर गुरु पापा देखला पर मूर्धना फाटी कर मरि जिमी बुआ मु लुकी पलासी बेले जेन के स्वामी गला दिसी जोचे जेन बुड़बुड़ी हला दिसी जोचे चंद्र लुकबा लगी कहीं जगह नी पाला जे लाश के केंता कला जानचो काना कोला निजा तारझीर गर्भ के तापने निजा स्वामी गला चंद्रकर झरना कहना चंद्रर झरना होचे रेवती रेवतींगर गर्भ रे मास कथरे प्रतिपदा दिन लुकसी चंद्र के देखि नी पारो रविवार दिन छुट्टी काहे जे हसी हैं रविवार दिन छुट्टी काहे जे हसी तुमा मने सब बोरा हे गलन मु जा देखु जे काहे लागे होय गो ओरिजिनल दिन रविवार दिन पढ़ी जेथिले प्रतिपदा दिन बोली तो कहीं नी न रविवार दिन पढ़ी जेथिले प्रतिपदा नक्षत्र पढ़ीथिला जदि रविवार दिन पाठ पढ़मार गुरु मां मन को हरण कले केनता हवा एटा भी नहीं जानबा केनता हवा एही दिन पाठ जे पढ़िब साठ ग जे पढ़िब साठ एही दिन पाठ जे पढ़िब साठ ग जे पढ़िब साठ सात जन्म जे मूर्ख हई सुन 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 माधवे तते कहच पुराण रीति ग सुन सुन श्रीपति
को हरण करछ 7 जन्म तक रहबार दिन पाठ पढ़े विद्वारे सफल नहीं हरे बाबू बेले ई दिनटा बंद करबो बेले चंद्र पुराण 14 पृष्ठारे प्रमाण अछि इहादे विश्वास लागला इहादे का हला अच्छा 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 मोर माई घर के जाओ हमर मैं घर के हय माँ गई मने फिर काखाना बोलचन गांजे 12 13 काखाना करचन गांजे दूती का बेले सुनो माधये दूती का बेले सुनो माधये 10 अवतार कहलो नाही 10 अवतार कहलो नाही किए तमर माता किए तमर पिता क्यों गुरु रे गहड़ी ता बाप धन गो कहि देब ग्राम और नाम जेनटा पचले चंद्र बाबू कले कले कहि दियो तुमे जेन के पठाले सेन के जिबे तापरे बोलो आहो सखा कहां दुती जेंटा पचरे जन हटा कहि दियो परे केते घाटी सानी के मारू थरे बुआ गले तो पटी जाता तोई बे तो ठीक है छबू काना पत्रे छन काना पच तोर 10 अवतार पचरे छे अरे 10 अवतार आर केते बोले हेलु यहा दे गुटे अवतार सकालु गुटे अवतार दुईटा न आर के जहो के नी जानो बेला कले कले खट खसर नहीं जा दुती पटी जो ना गो चंदा कर बुझा अच्छा हे 10 अवतार गो प्रणामित माछा का छपबरा स्वरूप नृसिंह वामन जे परशुराम श्री राम कृष्ण मिश्र अष्ट नाम सुनलो प्राण बांधवी नवम रे बौद्ध बसी नीलकंठ दशमे कणकी रूप टेमर ए 10 वर्ण मोहर हेला याद है काना हता 10टा बोलो जे हे गला बा 10टा नहीं कोई भाई का बोली तुमके पत्रे जा मुझे दूती का बेले सुनो माधई 10 अवतार कहलो नाही किए तमर माता किए तमर पिता क्यों गुरु रे गहड़ी ता बाप धन गो कहि देब ग्राम नाम जेते बेले माच अवतार हेतलो तमर मां बापा के थिले तमर गुरु के थिले तमर गान ना केना क्यों नसुर के मारिथिलो के छ अवतार बेले तमर मां बापा के तमर गुरु के तमर गान ना केना क्यों नसुर के मारिछो कोनहा अवतार बेले भेंता मां बापा अलगा गुरु अलगा हे 10 अवतार पचर जाय मच्छ कच्छ कच्छ नी पत्रा बार तुम के मच्छ कच्छ नी कोहन मती जनता प्रश्न करमी हंता उत्तर देबो आगो प्रथम मीना अवतार जन संख्यावती गर्भे मोहरी जन्म हां पिता नाम भृगु ऋषि कही अच्छा। गुरु नाम मानधाता होई गो बा द्वारिकापुर आगो ब्रह्मांकर वेद उद्धार करिछि मारी दत्त संख्या सुर नारी बर प्रथम ए अवतार द्वितीय क्रुम रूपे हेली जात पद्मावती मो गर्भधारी मात कमल ऋषि मो पितांक नाम सत्यानंद गुरु सुन सुजन हे बासमान सरोवर समुद्र मंथने मेरु पुष्टि मधु कठब असुर मु मारिछि सुन आग प्रिय सही हेली बराह मूरती माता मोर जे लीलावती हरिनंद अटे पिता मोहर डालिम्ब ऋषि गुरु अटे मोर बास क्षेत्री मिथिला पृथ्वीर भार दंते उधारिली मोहस्तरे प्राण गल हिरणाक्ष तो आगे कहिली सत्य चतुर्थे नृसिंह रूप मोहर जन्मिली वृंदावती गर्भर बास्त राजा अटे मोहर पिता दिव्य तय गुरु मदगदित क्षेत्री पुर रे बास प्रहलाद छले श्री नख चक्र हिरण्य करिछि नाश नारी बर हिरण्य करिछि नाश पंचमे बामन रूप गुजाण भगवती मो माता नाम कृष्ण बल्लभ पिता अटे मोर
সহজে গুরু দিব্যস্থলী পুরাজে বলি রাজা ধর্মকার কপট ভাবরে ত্রিপাদ মাগিল কাক মারলো চাপিলি পাতাল পুরা নারী বর পঞ্চম এ অবতার ষষ্ঠমে পরশুরাম অবতার রেণুকা দেবী মাতা অটে মোর পিতাঙ্ক নাম যমদগ্নি মুনি হ্যাঁ হ্যাঁ গুরুঙ্কর নাম অগস্তি মহামুনি যে বাস অটে কলাপুর আগ 18 থর মু পৃথিবী সাদিলি মারি সমাব অসুর নারী বর ষষ্ঠম এ অবতার আগ সপ্তমে রাম অবতার কৌশল্য অটন্তি মাতা মোহর দশরথ পিতা অটে মোহর বশিষ্ঠ যে গুরু অটে মোহর গোবা সমর অযোধ্যাপুর আগ পিতা সত পারি বনে গলি চলি কাক মারলো মাইলি মূলঙ্কেশ্বর নারী বর সীতাকু কলি উদ্ধার অষ্টমে কৃষ্ণ রূপে হেলি জাত দেবকী অটন্তি মাতা মোহর পিতাঙ্ক নাম বসুদেব ভাসী গুরুঙ্কর নাম গার্গ ঋষি গোবা সমর মধুবন দেবঙ্কর কষ্ট উদ্ধার করিছি কাক মারলো মারি দৈত কংসাসুর নারী বরগ সে হেলে মামু মোহর আগ নবমে মোহর বহুত মূরতি মাতা মোর যে করুণাবতী গঙ্গা মৌ পামা মোহর পিতা সহস্রেক গুরু মদ গদিতা কটক মনিলগিরি গদাধর নাম তহিরু পাইছি কাকে মারলো সে দানব গদা কুমারী গো কিশোরী শুনো তুমি ভাল করি আগ দশমে কলঙ্কি রূপ মোহর হ্যাঁ। জন্মিলি বৃন্দাবতী গর্ভর আচ্ছা। ধনুর্ধর পিতা অটে মোহর শুক্র মন্ত্রী গুরু অটে মোহর গোবা সমর সমরপুর ଏହି ଭାରତର କଳିଙ୍ଗା ଅସୁର କେନ୍ତା କଲ? ମୁହସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ନାରୀ ବର ମୁହସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ଆଗ ଯଦି ତୁମ ମନେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୃହତ ନାମ ରତ୍ନ ଫେଡ଼ି ବଜାଇ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 160 ପୃଷ୍ଠାରେ ପଦ ଲେଖିଲେ ସାରଳା କୃପାରେ ଜୟ ଆମ ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦର୍ଶକ ଯେ ବନ୍ଧୁ ଯେତେ ବସିଛନ୍ତି ହଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ସାଧୁ ନରତାର ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କର ହେଲା ଇହା ଦେଖା ଇହାଦେ ହେଲା ଗୋ আগ এথকু উপায় কর বহন মনে সুমরিলে ধাতা বচন আগ মন্দে মন্দে হসি বলন্তি দুতি ই মন্দে মন্দে হসি বলন্তি দুতি কহ কহ